Monsieur le Premier ministre, et si vous le permettez, mon cher Antonio, c'est un grand honneur, mais aussi un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui ici parmi nous. Vous n'avez pas tellement changé, mais votre fonction a changé. Maintenant, vous venez comme Premier ministre. En effet, tout le monde se souvient que vous avez été un membre très actif de notre comité pendant 5 ans, lorsque vous étiez maire de Lisbonne. Je peux vous assurer que vous restez très apprécié de toutes et de tous parmi nous qui vous ont connu à cette époque. Mais ici, vous n'êtes pas principalement aujourd'hui parce que vous étiez l'un de nos membres. Ce n'est pas encore l'anniversaire du comité qui aura bientôt 25 ans. On reviendra aux anciens membres à ce moment-là. Votre politique économique et sociale fait figure de nouveaux modèles en Europe. Un journal économique titré « L'improbable redressement du Portugal a eu lieu ». On ne cesse d'analyser les équilibres subtils de votre politique qui comprend des mesures de soutien au secteur privé, tout comme elle assume le renforcement de la protection sociale et de l'investissement. Les politiques européennes, nationales et régionales, ainsi que locales, sont interdépendantes. Aucune ne peut ignorer les autres. Il faut une collaboration entre niveaux de pouvoir et votre présence dans l'Assemblée des villes et régions d'Europe marque cette volonté de travailler ensemble qui est d'ailleurs mise en exergue dans la déclaration de Rome adoptée l'année dernière par les chefs d'État et de gouvernement. Permettez-moi de vous livrer 3 convictions qui sont 3 messages que nous adressons au Conseil européen et à l'ensemble de nos partenaires, mais comme vous êtes membre de ce Conseil européen, vous êtes évidemment une cible privilégiée aujourd'hui. Premièrement, la relance du projet européen nécessite une implication pleine et entière des communes, villes et régions d'Europe dans l'élaboration des politiques et dans la réflexion sur notre avenir. L'Europe ne peut grandir que si elle est ancrée fondamentalement et profondément dans ses villes et régions. Deuxièmement, une ambition européenne n'est nécessaire que si elle s'accompagne de moyens à la hauteur de ses ambitions. C'est toute l'importance fondamentale des prochaines négociations budgétaires sur lesquelles le Conseil tiendra un premier débat en février, donc nous vous avez visité juste au bon moment. Troisièmement, enfin, la cohésion sociale, économique et territoriale est inscrite dans l'ADN européen et tout particulièrement, évidemment, dans l'ADN du Comité européen des régions. Elle donne des résultats tangibles dans nos villes et régions. La diminuer pour quelque raison que ce soit, c'est diminuer, sinon anéantir l'Europe. Il faut donc non seulement la préserver, il faut la renforcer, l'adapter et la rendre, comme elle était dans le passé, comme un instrument vraiment efficace de la prochaine période des fonds structurels qui nous attend bientôt. Monsieur le Premier ministre, je vous cède bien volontiers la parole. Senhor Presidente do Comitê das Regiões, meu caro amigo Karl-Heinz Lambert, caras e caros membros do Comitê das Regiões, permitam-me antes de mais que agradeça este convite, que além de muito me honrar, também me emociona, por poder regressar a uma casa da qual fui membro durante vários anos e onde tive a oportunidade não só de trabalhar, mas também de fazer várias amizades que mantenho até hoje. Integrei este comitê enquanto Presidente da Câmara de Lisboa e foi então que pude compreender melhor do que nunca o papel central que as cidades e as regiões desempenham na construção da Europa. São as cidades, os territórios de baixa densidade, as regiões de montanha, as regiões ultraperiféricas, que compõem a paisagem única da Europa. São elas que lhe garantem a sua própria identidade. E é nelas que assenta a principal riqueza da Europa, onde se forja e consolida uma cultura comum, os valores em que se funda a nossa União.
Desde a antiguidade, a Europa foi construída pelas suas cidades e pelas suas regiões, que muitas vezes antecederam a formação dos próprios Estados. A Europa tem-se unido na sua diversidade pela aplicação dos princípios da subsidiariedade e da governação a diferentes níveis. No reconhecimento de cada um dos níveis, instituições europeias, Estados-membros, regiões, cidades, coletividades locais. Tem um papel insubstituível a desempenhar para o sucesso das respostas aos anseios legítimos dos nossos cidadãos. A política de coesão é a política europeia que mais tem contribuído para a unidade na diversidade da Europa. Grande parte do sucesso da União Europeia deve-se à política de coesão. Grande parte do sucesso da União Europeia deve-se à política de coesão. O reconhecido sucesso desta política não se limita ao seu contributo para a modernização económica e social dos nossos territórios, nem tampouco à correção das assimetrias entre os diferentes territórios. A maior mais-valia foi ter trazido a União Europeia para o dia a dia dos seus cidadãos. A Europa, com a política de coesão, deixou de ser uma mera pauta aduaneira ou uma soma de normas técnicas que fazem o mercado interno. Com a política de coesão, a Europa chegou a cada aldeia, a cada vila, a cada cidade, à rua de cada europeu. A política de coesão é, por isso, uma marca identitária da União Europeia, cujos objetivos permanecem hoje tão centrais como quando foi criada. Por isso, a coesão não pode nem deve ser a variável de ajustamento do próximo quadro financeiro plurianual. Deve, sim, dispor de uma maior flexibilidade na sua definição e implementação, combinando a sua abordagem territorializada com maior enfoque nos seus principais destinatários, as pessoas, os cidadãos da Europa. Não nos podemos deixar cair na armadilha da dicotomia entre uma Europa da competitividade e uma Europa da coesão. Assegurar a competitividade é determinante para garantir uma coesão sustentada e, por isso, as duas têm de andar de mão dada. O futuro da Europa exige uma sociedade mais coesa para uma economia mais competitiva no mercado global. Temos de valorizar a competitividade dos territórios de baixa densidade, assim como temos de reforçar a coesão dos grandes centros urbanos que concentram graves bolsas de pobreza. O sucesso da União depende da capacidade de cruzarmos o que de melhor cada um dos territórios oferece para o nosso desenvolvimento em comum. Por isso, venho defendendo uma evolução da política de coesão, no sentido de dar resposta às expectativas dos cidadãos dentro dos contextos socioterritoriais em que se inserem. A dimensão territorial, centrada nos cidadãos, é hoje a que melhor permite responder aos novos desafios que se colocam à União. Importa, no próximo quadro financeiro plurianual, agir neste sentido, explorando sinergias e complementaridades entre políticas e programas, nomeadamente no reforço da competitividade e no reforço da coesão. Para enfrentar os desafios da globalização, não basta uma política comercial forte e muito menos retroceder numa lógica protecionista. Precisamos, pelo contrário, de investir nas qualificações, na inovação, nas infraestruturas que nos inserem nas redes globais. Só assim poderemos assegurar uma coesão sustentável. A competição hoje não se estabelece entre as nossas regiões, nem entre as nossas vilas e as nossas cidades,
mas entre a União Europeia no seu conjunto com as outras economias globais. Por isso, não podemos deixar de fora da nossa política regional os centros produtores de conhecimento, os motores do crescimento e de geração de emprego. Só uma economia competitiva dá sustentabilidade à coesão social e territorial. Só assim, a sociedade europeia se tornará mais coesa e a nossa economia mais competitiva a nível global. É esta complementaridade que se sintetiza no objetivo da convergência. E a dimensão territorial e a governação a vários níveis são a chave para podermos atingir este objetivo. Concordo com o parecer deste Comitê quando refere que o valor acrescentado europeu deve ter como ponto de partida a correção das disparidades socioeconómicas na União, ou seja, a convergência real. Só uma convergência reforçada dará uma base sólida ao futuro da Europa. A própria Comissão Europeia o reconhece na sua recente comunicação de 6 de dezembro passado, quando apresenta o seu roteiro para completar a União Económica e Monetária. E cito a Comissão Europeia: a lição da crise económica e financeira internacional que se iniciou em 2008 é que a convergência e a criação de estruturas económicas robustas são cruciais para a prosperidade da União e, em particular, para o bom funcionamento da moeda única. Não podemos adiar mais este debate. Estamos perante uma janela de oportunidade única. Hoje, todos os Estados-membros estão a atravessar um momento de crescimento económico, a abandonar os procedimentos por déficit excessivo e, mais importante de tudo, a criar mais e melhor emprego. Mas a crise de 2008 veio expor de forma contundente os defeitos congénitos de uma União Económica e Monetária que criou mais divergência do que convergência entre os seus membros. Hoje, é verdade, estamos melhores preparados para responder a novas crises. Mas não nos devemos iludir. As fragilidades estruturais da zona euro permanecem por resolver. As assimetrias e os desequilíbrios entre os seus membros reduzem o crescimento potencial e põem em causa a estabilidade da moeda única. Enquanto a União Económica e Monetária se mantiver incompleta, subsistirão riscos de novas crises. E se queremos uma zona euro sólida e estável, temos que reforçar a convergência económica e social, pois não há melhor garantia para a sua sustentabilidade, não há melhor forma de reduzir o risco do que reforçar a convergência. Como disse um dia o presidente Kennedy, é nos dias de sol que se repara o telhado. E é neste momento em que o sol brilha, não muito aqui em Bruxelas, é verdade, que devemos aproveitar a oportunidade para completar a União Económica e Monetária. Por isso, venho defendendo a criação de uma capacidade orçamental própria da zona euro, assente em recursos próprios. Esta poderá servir como instrumento de estabilização contra choques externos, mas o seu objetivo primordial deve ser o investimento, dotando as recomendações específicas por cada país, consolidado nos programas nacionais de reforma, de instrumentos financeiros para a sua execução. Só assim, o semestre europeu poderá estar plenamente ao serviço dos objetivos do crescimento, do emprego e da convergência. Não se trata de defender uma união de transferências nem mecanismos de financiamento às ineficiências nacionais. Não se trata também de retirar à política de coesão para dar à política orçamental. Constituem dois objetivos distintos, embora complementares, e nessa condição devem constar no próximo quadro financeiro plurianual. Trata-se
como este Comitê das Regiões propôs, de garantir uma coerência e uma eficácia acrescidas das nossas políticas macroeconómicas através de uma maior ligação com o semestre europeu. Estes instrumentos de política orçamental, coordenados com a política monetária, permitirão à zona euro dispor de uma verdadeira política económica integrada que una a Europa, superando divisões entre norte e sul, entre centro e periferia, entre leste e oeste. Estes mecanismos de convergência deverão assentar numa base contratual, de forma a executar reformas desenhadas à medida de cada país, em função dos seus bloqueios estruturais específicos e que permitam melhorar o seu potencial de crescimento com metas quantificadas e calendarizadas, cujo cumprimento condicione a transferência faseada das tranches de financiamento. Uma condicionalidade positiva, que funciona através de incentivos e não de mecanismos punitivos. Uma condicionalidade que será tanto mais legítima quanto possa dispor de uma base de financiamento própria. Coesão, competitividade e convergência. 3 objetivos que devem andar juntos, porque só juntos se reforçam e contribuem no seu conjunto para o reforço da nossa União. E ao desenharmos o próximo quadro financeiro plurianual, teremos a oportunidade de o dotar dos mecanismos que permitam reforçar essa complementaridade e as sinergias entre as diferentes políticas. A União tem de ser capaz de responder aos novos anseios dos nossos cidadãos, às alterações climáticas que ameaçam a humanidade na sua existência, à globalização que desafia a sustentabilidade do modelo social europeu, à automação que nos angustia sobre o futuro do trabalho, às migrações que alteram os equilíbrios nas nossas sociedades, à instabilidade na nossa vizinhança que é um risco para a paz, ao terrorismo que espalha o medo nas ruas das nossas cidades. Sim, estes desafios existem e temos de os saber enfrentar. Mas para podermos responder com eficácia a estes novos desafios, não devemos nem podemos fragilizar as fundações sólidas da nossa União, que assentam, designadamente, em políticas com provas dadas de grande sucesso ao longo das últimas décadas, como são a política agrícola comum ou a política de coesão. Se os cidadãos europeus pedem mais à União, os Estados-membros têm que dar mais à União. E por isso, sejamos claros, não podemos querer fazer mais, fixando-nos como dogma para o orçamento da União um limite de 1% do rendimento nacional bruto. Não é possível, com a saída do Reino Unido, manter a mesma contribuição de todos e, simultaneamente, fazermos mais sem sacrificar nada daquilo que já fazemos. Por isso, se queremos estar à altura do que nos exigem os cidadãos europeus, temos de aumentar as contribuições dos Estados-membros, ou, em alternativa, os recursos próprios da União, como propôs o relatório dos 5 presidentes. Ou então, sabermos encontrar um equilíbrio virtuoso entre o aumento das contribuições dos Estados-membros e a criação de novos recursos próprios para o conjunto da União. Por outro lado, a assunção destas novas políticas na segurança, na defesa, nas migrações, não deve nem pode constituir um impulso centralizador, porque também aqui o princípio da governação a diversos níveis constitui uma mais-valia que importa preservar. Os objetivos da coesão e da convergência têm de estar presentes
não só nas novas políticas, mas também nos novos instrumentos de financiamento. Programas essenciais, como o Horizonte 2020, ou novos instrumentos de financiamento como o Plano Juncker, não podem resultar num aumento das assimetrias, mas têm de incorporar na sua própria execução os critérios da coesão e os critérios da convergência. Temos de vencer o desafio das alterações climáticas e, para isso, precisamos de uma União forte que assegure o cumprimento à escala global do Acordo de Paris. Mas precisamos também das coletividades locais para promover a resiliência das florestas e o seu papel único como sumidouro do CO2. Como precisamos das cidades para executar uma nova política de mobilidade sustentável. Em matéria de migrações, se precisamos desenvolver ao nível da União uma agenda de migrações que promova a cooperação com os países de origem, se precisamos de cooperação entre os Estados-membros para a proteção da nossa fronteira externa, são essenciais as coletividades locais para garantir uma inserção harmoniosa dos migrantes nas nossas sociedades. Se o combate ao terrorismo exige maior cooperação entre as autoridades policiais, judiciárias ou os serviços de informação, só uma forte política de inclusão social previne a radicalização nas periferias ou nos centros urbanos empobrecidos das nossas cidades. Se queremos pôr em ação o pilar social que aprovámos em Gotemburgo, temos de ter as coletividades regionais e locais como atores decisivos desta nova ambição de coesão social. Ou seja, a nenhuma destas políticas pode enfraquecer a coesão ou o princípio da governação aos diversos níveis. Pelo contrário, se queremos ser efetivos na resposta aos cidadãos em cada uma destas novas políticas, temos de reforçar a governação aos diversos níveis e assegurar uma maior coesão e uma maior convergência. O caso mais evidente é o das políticas de migrações. Se aumentarmos a convergência económica e social no seio da União, se formos capazes de aumentar as oportunidades de crescimento e emprego nas diferentes regiões da nossa União, a pressão migratória deixará de se concentrar nas regiões mais ricas e poderá diluir-se e será possível uma gestão mais eficaz e solidária dos fluxos migratórios com consequências muito positivas para países como Portugal, que necessitam, aliás, de migrantes para conter o seu declínio demográfico. O que não podemos continuar a ter é algumas regiões onde se concentra o crescimento e, por isso, a atração de migrantes e outras onde se concentra a falta de oportunidades, que necessitam de reforçar a atração de migrantes, mas que, pela falta de oportunidades, tendem a não se deslocar para essas regiões, mas para aquelas onde têm maior expectativa de ter melhor nível de vida no futuro. Senhor Presidente, caras e caros membros do Comitê das Regiões, as negociações do próximo quadro financeiro plurianual serão seguramente muito exigentes, uma vez que este terá que acomodar simultaneamente o impacto do Brexit, manter as suas políticas estruturais como a política de coesão e corresponder às novas prioridades comuns, como a segurança, a defesa ou a gestão das migrações. Todos estes desafios implicam que sejamos inovadores e ultrapassemos divisões internas. Não nos limitemos por tetos de despesa discricionários e ambições reduzidas, inaceitáveis perante as responsabilidades que a Europa assume hoje no mundo e junto dos seus cidadãos. Não podemos deixar de enfrentar de forma clara a questão dos recursos próprios. Temos uma ambição e temos políticas que já vimos que respondem aos desafios que enfrentamos. Temos agora que garantir os meios
para que essas políticas possam efetivamente ser eficazes e para que estejam à altura da nossa ambição. Se queremos uma União mais forte, mais resiliente às crises e mais preparada para os novos desafios, temos de ter uma União com mais recursos. A política de coesão enfrenta hoje um momento único que lhe permitirá, se adotarmos dos meios e dos instrumentos adequados, cumprir plenamente o seu potencial. Por um lado, assegurar a coesão interna das nossas sociedades, permitindo à União ser competitiva no mercado global, mas também integrar o valor da coesão e da governação a vários níveis, para potenciar o sucesso das novas políticas que a União terá que desenvolver em conjunto e de forma inclusiva com instituições europeias, Estados-membros e toda a diversidade da sua paisagem. Hoje, como sempre, a nossa Europa só será construída na diversidade das regiões de montanha, dos territórios de baixa densidade, das cidades, das regiões ultraperiféricas. E só assim nós faremos uma Europa forte na diversidade, capaz de vencer os desafios deste século XXI. É por isso que é com muito orgulho que aqui estou de novo neste Comitê das Regiões e é com o Comitê das Regiões que nós contamos para construir esta Europa do século XXI. Muito obrigado pela vossa atenção. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour ce tour d'horizon très important et plein de contenu que nous avons. J'ai fait la même chose tantôt, mais Oui. c'est la revanche. Eh bien, c'est la revanche. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Il a été très important. Il inspire beaucoup de réactions. Et quand je regarde la liste des orateurs inscrits, c'est vrai que vous avez vraiment inspiré nos collègues. On va essayer de faire parler le maximum de personnes. Je rappelle à nouveau que ça présuppose une extraordinaire discipline dans le temps de parole et nous procéderons en deux phases. Il y aura d'abord un premier tour d'horizon où les représentants des groupes auront le temps de parole convenu par les secrétariats. Ils peuvent se répartir entre plusieurs orateurs s'ils le souhaitent. Et ce premier tour d'horizon sera terminé par notre premier vice-président Markku Markkula. Après, le Premier ministre aura l'occasion de réagir. Et puis, on continuera avec des interventions d'une minute, aussi longtemps qu'on peut, sans cependant priver Monsieur le Premier ministre de l'opportunité de réagir encore une fois. Et comme nous savons qu'il doit impérativement nous quitter à 18 heures, vous savez déjà maintenant faire des paris. Est-ce que vous serez encore en mesure de parler ou pas pendant cet exercice? Le premier orateur maintenant, c'est notre collègue Alvaro Amaro, pour 2 minutes. Muito obrigado, Sr. Presidente. E eu queria testemunhar aqui no Comitê das Regiões, já tive a oportunidade de referir, o gosto de reforçar aquilo que disse o Primeiro-Ministro do meu país. É de facto um homem do Comitê das Regiões e por isso sublinho essa enorme satisfação que seguramente sente. Depois queria deixar-lhe também um agradecimento em relação ao discurso que aqui nos trouxe e recordar apenas que esta Europa, como o Sr. Primeiro-Ministro referiu, esperamos todos nós e vários Estados-membros, entre os quais Portugal seguramente, ter aprendido com essa crise de 2008 e com os esforços e com os sacrifícios que muitas vezes teve que impor a vários Estados-membros e seguramente também ao nosso. E o Sr. Primeiro-Ministro refere o seguinte, e eu queria deixar-lhe esta nota. Portanto, na Europa nós temos políticas regionais. Eu não posso deixar de estar mais de acordo com o Sr. Primeiro-Ministro em relação a que não pode haver a Europa da competitividade e a Europa da coesão. Isso seria um erro histórico para a Europa. Mas, se isso seria um erro histórico, esperamos que não aconteça, a verdade é que, se a Europa avançar com as políticas regionais, tem que avançar com novos instrumentos dessas políticas regionais. Caso contrário,
a Europa assistirá, e todos nós assistiremos, a uma degradação de muitas das nossas vilas, das nossas cidades, como referiu. E é por isso que deixo esta nota e reforço na Europa e através, naturalmente, do Primeiro-Ministro do meu país. É muito importante que, nesses novos instrumentos, nós possamos atender com coragem política da Europa e dos Estados-membros, àqueles que são verdadeiros problemas estruturais. Por exemplo, a questão da demografia, que não é apenas sentida em Portugal, porque os relatórios dizem que em 2080 mais de 40% dos nossos jovens podem, hoje, nessa altura, existir em vários Estados-membros. Não encontrar instrumentos de política regional para combater aquilo que é verdadeiramente estrutural será um erro histórico para a Europa. E eu espero que a minha Europa, mais forte, porque mais coesa, não perca isso de vista e, naturalmente, também o meu país. Merci beaucoup. La parole est à notre collègue Christophe Rouillon. Monsieur le Premier ministre, cher Antonio, c'est un grand plaisir et un honneur pour moi de t'écouter ici au Comité européen des régions en tant que chef du gouvernement d'un des importants pays de l'Union européenne. Cela montre que notre institution peut être une pépinière pour des élus locaux appelés à des très hautes fonctions et qui restent toujours fidèles au message européen. Ton discours a animé en moi l'espoir que la politique européenne retrouve le fil conducteur des politiques nationales. Nous faisons confiance à ton travail pour faire en sorte que la vague de réformes progressistes que tu as engagée au Portugal puisse se développer et devenir demain un véritable courant qui entraînera le Conseil européen à quitter les eaux stagnantes qu'elle a empruntées ces dernières années. Comme tu l'as souligné à juste titre, le point de départ du processus de construction européenne reste la sauvegarde des valeurs fondamentales de liberté, de démocratie et des droits de l'homme. L'Europe a été et doit rester une communauté de valeurs, de dignité humaine, d'égalité et de respect de la primauté du droit. Si nous laissons prospérer les fissures sur les fondations mêmes de notre maison commune, nous risquons de tout faire écrouler. Je soutiens, et mon groupe aussi, pleinement ton appel en faveur d'un nouvel élan politique pour répondre aux attentes de nos concitoyens, pour un agenda européen ambitieux pour notre avenir commun. Notre groupe est préoccupé par les négociations actuelles sur les politiques fondamentales de cohésion qui contribuent à la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Europe. Je suis convaincu de l'importance d'adopter une politique de sécurité et de défense commune, mais je ne pense pas que cela doive se faire au détriment des autres politiques qui favorisent la croissance, l'emploi, la cohésion sociale et la régénération urbaine. Depuis un demi-siècle, la politique de cohésion de l'Union européenne contribue à réduire les disparités de développement économique et social entre les États membres, mais aussi à cofinancer les transitions énergétiques, sociales et économiques. En ce sens, la politique de cohésion est une politique d'avenir et non pas une politique conservatrice. Nous devons nous éloigner de la logique de financement du budget européen qui repose uniquement sur une vision égoïste et mauvaise du juste retour fondée sur la conception ancienne de I want my money back. Nous devons trouver d'autres moyens de financer le budget de l'Union européenne et de le rendre aussi plus indépendant, plus transparent et basé sur des priorités politiques. Nous voulons l'introduction, par exemple, d'une taxe sur les entreprises du numérique et pourquoi pas demain une taxe également sur les matières plastiques. Ces nouvelles modalités de financement du budget de l'Union européenne combineraient l'ambition de l'Union de lutter contre le changement climatique et de réformer le budget de l'Union européenne. En tant que rapporteur du Comité des régions sur l'avenir de l'Union économique et monétaire, je te rejoins sur le constat que l'histoire de l'Union européenne et monétaire ne peut pas se résumer à l'austérité. L'Union européenne doit promouvoir la convergence vers le haut en combinant la responsabilité et la solidarité, en réduisant les disparités économiques et sociales dans la zone euro. Et cela aura un véritable impact sur la capacité d'investissement de nos collectivités locales. Nous devons veiller à ce que la convergence ne se limite pas à des interprétations macroéconomiques punitives. Nous voulons qu'elle soit compatible avec la vision de la cohésion promue par les fonds de cohésion de la politique régionale.
Le cofinancement des fonds européens structurels et d'investissement de l'Union doit aussi être exclu du calcul des dépenses structurelles. En tant que maire de Lisbonne et en tant que membre du comité des régions, tu as partagé cet appel avec nous et nous sommes sûrs qu'en tant aujourd'hui que Premier ministre du Portugal, tu seras un allié puissant pour promouvoir des réformes visant à rendre la politique économique et monétaire de l'Union plus démocratique, plus solidaire et plus transparente. Merci beaucoup de ton attention, Monsieur le Premier ministre. Merci. Merci beaucoup. La parole est maintenant à notre collègue Apostolos Titsikostas. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να σας καλωσορίσω εκ μέρους της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη σημερινή σύνοδο της Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών, την οποία γνωρίζετε πολύ καλά από την πετυχημένη σας θητεία ως μέλος της και ως Δήμαρχος της Λισαβόνας, την οποία Επιτροπή επισκέπτεστε σήμερα ως Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, χώρας που βρίσκεται και αυτή στο νότο της Ευρώπης, όπως και η δική μου χώρα, η Ελλάδα. Είμαι Περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας, της μεγαλύτερης γεωγραφικά περιφέρειας της χώρας μου και έχουμε πολλά κοινά, οι δύο χώρες, με πιο πρόσφατο κοινό στοιχείο το γεγονός ότι έχουμε εφαρμόσει δύο από τα μεγαλύτερα προγράμματα μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής προσαρμογής στην ιστορία αυτής της Υπήρου. Και τα προγράμματα αυτά, που και στις δύο χώρες προχώρησαν αποφασιστικά από κυβερνήσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είναι πολύ σημαντικό ότι συνεχίζονται σήμερα με επιτυχία. Σε αυτό που θέλω να σταθώ, κύριε Πρωθυπουργέ, και που γνωρίζετε πολύ καλά, είναι ότι για να οικοδομηθεί σε σταθερά θεμέλια το μέλλον της Ευρώπης, χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμών, Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικών κυβερνήσεων και της αυτοδιοίκησης. Γιατί κανένας μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις μεγάλες προκλήσεις. Όλοι μαζί μόνο μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και τα θέματα είναι πολλά: η οικονομική ευημερία, η ανεργία, η μετανάστευση, η ασφάλεια εξωτερικών συνόρων, το περιβάλλον. Σε όλες αυτές τις προκλήσεις πρέπει να απαντήσουμε, αναχαιτίζοντας την άνοδο των άκρων και του λαϊκισμού. Και η απάντηση είναι ακόμα περισσότερη Ευρώπη, ακόμη μεγαλύτερη εμβάθυνση, ακόμη περισσότερη αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ των χωρών και των θεσμών. Βαδίζοντας μάλιστα προς τις εκλογές του 2019, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει ότι έχει τη βούληση να ασκήσει πολιτική δραστικής μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων, να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν μειώσεις στα κεφάλαια κοινωνικής συνοχής, ούτε φυσικά στα κεφάλαια των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, να προχωρήσει την ολοκλήρωση της Νομισματικής Ένωσης και να αμβληθούν οι ανισότητες μεταξύ των χωρών, να διασφαλίσει τέλος την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας και βιομηχανίας, ειδικά στη νέα ψηφιακή εποχή στην οποία εισερχόμαστε. Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα και από τα βήματα που θα ισχυροποιήσουν την πορεία της Ευρώπης προς το μέλλον, και σε αυτή την πορεία η Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί και πρέπει να πρωταγωνιστήσει. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. La parole est notre collègue François de Costa. Oui, merci, Monsieur le Président. Je partagerai mon temps de parole avec mon collègue le Claviro. Monsieur le Premier ministre, je dois d'abord vous remercier parce que vous m'avez aidé à peut-être mieux faire passer auprès de mes collègues de mon conseil municipal les raisons même de mes absences pour venir ici à Bruxelles siéger au comité des régions, dès lors que j'ai pu leur dire que mon prédécesseur à la tête de la commission CIVEX était devenu Premier ministre de son pays. Voilà qui est fait quelques années après. Je vous rejoins évidemment à bien des égards lorsque vous disiez que le moment est venu de pouvoir enfin prendre les réformes dont l'Union européenne a besoin, en particulier pour consolider les bases de la zone euro. Vous avez mentionné notamment la question de sa capacité budgétaire, et je voudrais vous demander votre position sur la manière dont le politique pourrait accompagner aussi l'émergence d'une véritable capacité budgétaire, d'un véritable budget de la zone euro. À quel endroit le politique doit-il intervenir? Un vice-président de la Commission, un ministre européen des Finances, et surtout, quel est le contrôle parlementaire que vous envisagez? Vous avez évoqué la question également de l'union bancaire. Comment, d'après vous, pouvons-nous sortir de ce dilemme qui oppose les tenants de la réduction du risque à ceux qui prônent la mutualisation des dépôts? Et finalement, c'était un peu le piège que vous évoquiez sur la politique de la cohésion
entre les tenants de l'Europe de la cohésion et ceux de la compétitivité. Et puis, dernière question sur l'union économique et monétaire. Cette convergence fiscale que vous avez appelée de vos voeux, eh bien, comment peut-elle prendre forme à partir des rendez-vous du Conseil européen de mars et de juin prochains? Dernière question sur des sujets qui rappelleront votre ancienne commission. Quelle a été la position du Portugal sur le plan de relocalisation des réfugiés? C'est une question que chaque année je pose au président du Conseil européen. Il se trouve que je peux poser directement la question à l'un de ses membres aujourd'hui. Merci. La parole est à notre collègue Stanisław Swabski. Szanowny Panie Premierze, drogi kolego, w imieniu Grupy European Alliance chciałbym powitać Pana na dzisiejszej debacie na temat przyszłości Europy. Oczywiste jest, że musimy zastanawiać się nad tym na szczeblu lokalnym i regionalnym. Od kilku lat obserwujemy ożywienie w Unii Europejskiej, powrót do silnego wzrostu gospodarczego. Po recesji i stagnacji obserwujemy także w Pana kraju, premierze, i gratuluję Panu i portugalskim obywatelom usunięcia w zeszłym roku z listy nadmiernego deficytu. Mamy w Unii nową inicjatywę, Europejski Plan Inwestycyjny. Inwestycje warte już 225 miliardów euro. Ten fundusz udzielił pożyczek setkom tysięcy małych firm oraz setkom projektów infrastrukturalnych. Decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej skupiła uwagę na przyszłym kierunku Unii Europejskiej. Jednak Brexit nie może i nie powinien określać naszego zaangażowania w debatę o przyszłości Europy. Mimo to nie możemy uciec od faktu, że Unia Europejska bez Wielkiej Brytanii będzie miała wpływ na dynamikę polityczną i na budżet unijny. Powinniśmy zapewnić, że budżet Unii będzie co najmniej tak duży, jak w obecnym okresie programowania. Władze lokalne i regionalne mają ważne kompetencje w obszarze polityk takich jak badania, innowacje, edukacja, umiejętności, wsparcie eksportu, infrastruktura, małe i średnie przedsiębiorstwa. Aby zachować harmonię społeczną, rozwój wewnętrzny musi być możliwy wszędzie. Aby wszystkie regiony mogły uczestniczyć w tworzeniu wartości i mieć możliwość tworzenia i utrzymywania wykwalifikowanych lokalnych miejsc pracy. Musimy więcej uwagi poświęcić młodzieży, uczniom naszych szkół. Stawiając pytanie za komisarzem Tiborem Navracsicem, czy młodzież ma właściwe podstawy, aby stawić czoła niestabilnym rynkom pracy i szybko zmieniającym się społeczeństwom. Nasze systemy edukacyjne nie są dostosowane do rzeczywistości i znajdują się w rękach państw członkowskich. Dzieci powinny mieć co najmniej jedno doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości. Il faut conclure. Le temps est déjà passé de 15 secondes. Obowiązkowej edukacji, co zaleca Komisja Europejska. Być może to tworzenie platform, które łączą szkoły i przedsiębiorstwa, powinny nastąpić w szkołach. Chciałbym powtórzyć za przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Śpieszmy się kochać Unię taką, jaka ona jest, ażeby tym łatwiej doprowadzić ją do Unii naszych marzeń i przystosować ją do Unii, jakiej oczekują od nas młodsze pokolenia. Dziękuję bardzo. Le prochain orateur est notre collègue Adam Banajak. Honorable Prime Minister, our dear friends, on behalf of ECR Group, I would like to call on yourself as a former local politician and a former CR member to help us achieve a more localist future for Europe. In Brussels, far too often, when we talk of the future of our continent, we remain focused on how we can solve everything through European Union action. In our attempts to ensure that we have everlasting peace and prosperity, we are forgetting how hard our citizens fought for their liberties. Let us strive not to remain European Union-centric and not to judge the European Union success by the number of new legislations we can create. Let us rather
judge the success of our European project by its ability to do less but better, its ability to allow local leadership and its ability to bring our citizens together through things like people-to-people projects and Erasmus. We must empower our citizens and not take away their liberties. Let me now touch on the subject of finance. My group believes we need fiscal decentralization rather than centralizing measures like European Union taxation or a European economy and finance minister. Our local and regional authorities should be empowered to keep more of the money collected locally. They should be able to use local money for local projects and not to be left dependent on redistribution. This will then mean that at the European Union level, we can focus funds on the regions that really need support. Prime Minister, please allow me to conclude by touching on an issue close to my heart. I am the co-rapporteur on the civil protection mechanism. I came from a part of Poland that suffered a devastating natural disaster this past summer. I would like to pass on my deepest sympathies to all those affected by the 2017 wildfires in Portugal. As a result of climate change, we are seeing the frequency and intensity of natural disasters increase. However, the principle of disaster-resilient investment is yet to be streamlined into the rules governing the use of European Union funds. After the tragic events in Portugal, you said, nothing can remain as before. Prime Minister, will you help us in ensuring that public money is not put into unsafe infrastructures? Thank you very much. Dépassé de 50 secondes, ça rend la gestion du temps très difficile. J'espère que ça ne sera pas le cas des prochains orateurs. Et le prochain, c'est notre collègue Fernando Clavijo. Estimado primer ministro, intervengo no solo en nombre de Canarias, sino de todas las regiones ultraperiféricas, y es para mí, primero, un placer felicitarlo por su intervención y la sensibilidad mostrada hacia nuestras regiones ultraperiféricas. Quiero agradecer también al Grupo ALDE la oportunidad de poder compartir este tiempo y darle voz a las regiones ultraperiféricas en este pleno. Señor ministro, siendo consciente de la sensibilidad que tiene, no en vano, dos regiones ultraperiféricas, Madeira y Azores, pertenecen a su Estado miembro, queríamos hoy destacar aquí la necesidad y la importancia del apoyo de los Estados miembros, Francia, España y Portugal, en nuestras reivindicaciones. Seguidamente someteremos a la aprobación de esta Cámara un dictamen donde queremos iniciar un nuevo periodo, un periodo de negociación con la Unión Europea y donde queremos poner en valor las condiciones de nuestras regiones ultraperiféricas. Somos diferentes y merecemos ser tratadas de manera diferente para poder ser iguales. Por eso, y dejándole más tiempo al presidente de la Cámara, solo quería felicitarlo y reivindicar ese apoyo que sabemos que por su parte lo tenemos en las regiones ultraperiféricas. Muchas gracias. Et pour terminer ce premier tour, la parole est à notre premier vice-président, Markku Markkula. Arvoisa pääministeri, hyvä Antonio, ensinnäkin lämpimät onnittelut teille ja kaikille portugalilaisille. Olette kestäneet paljon, mutta olette tehneet hyvää työtä. Portugalin talous ja ihmisten elinolosuhteet kehittyvät hyvin. Toiseksi Lissaboni on ihana kaupunki. Siellä on hyvä vierailla, mutta niin meillä on täällä valtavasti muitakin ihania kaupunkeja. Tehkäämme siis enemmän yhteistyötä ja luokaamme enemmän yhteistä Eurooppaa. Erityisesti haluan teiltä tiedustella näkemyksen, miten me alueiden komiteana voisimme entistä enemmän tehdä yhteistyötä Eurooppa-neuvoston kanssa, pääministerien kanssa, koska nyt teillä on kokemusta molemmista. Ja tämän otan aivan erityisesti, koska meillä tänään aloitimme tämän ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermansin kanssa, joka loi meihin vahvaa uskoa, mutta myös velvoitteita, että Eurooppaa uudistetaan alueelta, paikalliselta tasolla. Siellä on se aktiviteetti, siellä tapahtuu. Kaupungit, alueet, kun me otamme mukaan kaupunkilaiset, kuntalaiset, otamme mukaan kaikki yritykset, pienet, suuret,
meidän yliopistot, peruskoulut, kaikki mukaan. Sieltä löytyy se voima, jolla me teemme juuri sen, mitä te tässä peräänkuulutitte, kestävää kehitystä, kestävää kasvua, ei mitä tahansa kasvua, vaan nimenomaan kestävää ja edelleen innovatiivisia uusia ratkaisuja. Ja tässä mielessä myös se yhteistyö, jota Eurooppa-neuvoston kanssa me voisimme entistä enemmän tehdä, se on iso kysymys. Olemme usein nostaneet esille sen, että voisimmeko tehdä jonkun selkeän yhteisen politiikkapaperin siitä, miten käymme tätä vuoropuhelua, miten alueiden rooli on entistä vaikuttavampi EU-politiikassa. Ja tämän kaikki olemme varmasti oppineet nyt Brexit-prosessin aikana. Me haluamme EU-27, että me uudistumme, käytämme kaikkia sitä kokemusta, mitä Brexit-prosessin aikana on syntynyt ja syntyy edelleen tähän omaan uudistumiseemme. Ja viittaan tässä myös vaikkapa Rooman viime kevään 60-vuotistapahtuma, jossa itse minulla oli mahdollisuus puhua erittäin monen pääministerin kanssa. Omalla puheenjohtajakaudella saatoin ottaa monia asioita esille, aina EU-puheenjohtajamaiden pääministereiden kanssa. Ja tätä kautta olemme luoneet hyvän pohjan, niin nyt meidän pitää tätä entisestään syventää. Ja tätä työtä teemme tietenkin koko alueiden komitea, mutta erityisesti puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertsin kanssa. Otan vain yhden esimerkin, missä me tarvitsemme toisia. Täällä on paksu kirja jaettu meille 2030. Mitä me haluamme silloin olevan? Omassa kaupungissani, Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa, teimme radikaalin päätöksen. Me haluamme olla hiilineutraali jo 2030. Siitä me haluamme antaa oppia myös muille ja auttaa muita. Kiitos. Merci beaucoup. Et maintenant, je redonne la parole au Premier ministre pour réagir à ce qui a été dit. Bom, queria agradecer as questões que foram colocadas pelos diferentes grupos e procurar, para não consumir muito tempo aos demais membros do comitê que vão intervir, responder sinteticamente. Primeira questão central. Claro que nós temos novos desafios a que temos que responder. Nós temos que responder aos desafios do terrorismo. Temos que responder aos desafios que a nossa defesa comum nos exige. Temos que responder aos desafios das migrações. Mas se nós queremos que a Europa construa estas novas capacidades, nós temos que preservar as bases sólidas da Europa e sem fragilizar as fundações que já existem. E é por isso que é fundamental preservar as duas políticas que melhores provas deram ao longo dos anos e que marcam a identidade da União Europeia, a política agrícola e a política de coesão. Seria um erro fragilizar as fundações. Assim como temos de completar a União Económica e Monetária, porque se queremos uma base sólida, nós temos de preservar e consolidar aquele que foi o projeto mais ambicioso que a Europa já conseguiu realizar até hoje, que é a moeda única. E esta é a boa ocasião para o fazer, porque não estamos numa luta contra o tempo, mas podemos aproveitar esta janela de oportunidade. Segunda dimensão que é importante é que estas novas políticas não podem ser um pretexto para centralizar, mas, pelo contrário, devem ser um instrumento de reforço da governação a diferentes níveis. Se queremos ter uma boa política migratória, nós temos que reforçar o papel das coletividades locais na política de integração. Se nós queremos ter uma prevenção ativa da radicalização, nós temos que ter mais inclusão social e, para isso, precisamos de maior participação das coletividades locais. Se nós queremos mesmo responder aos desafios das alterações climáticas, nós precisamos de uma nova política de mobilidade e só quem gera as cidades está em condições de assegurar essa nova política de mobilidade. Portanto, novas políticas sim, mas sem sacrificar as bases sólidas do que já construímos e sem fragilizar este modelo de governação aos diferentes níveis, que é absolutamente essencial. E isso implica necessariamente, como colocou o primeiro vice-presidente Markula, esta questão essencial. Nós temos de cooperar mais intensamente o Conselho e o Comitê das Regiões. E isso pode-se fazer no diálogo entre o Presidente do Conselho e o Presidente do Comitê das Regiões, pode-se fazer entre presidências rotativas e reuniões do Comitê das Regiões, e neste diálogo, que eu aliás agradeço, de poder ter aqui, e certamente os meus colegas primeiros-ministros terão o maior gosto em participarem também nestas sessões ou outro tipo de sessões com o Comitê das Regiões. Temos que nos saber aproximar.
Relativamente a algumas questões concretas que foram colocadas, muito rapidamente. Primeiro, as regiões ultraperiféricas são parte fundamental da nossa União. São as regiões ultraperiféricas que nos dão uma dimensão global. Sem a projeção atlântica dos Açores e da Madeira, a Europa não teria a dimensão que tem. Sem a projeção extra-europeia de outras regiões ultraperiféricas, a Europa não teria a dimensão que tem. E se queremos ter hoje um papel global, nós temos que valorizar esse papel único que as regiões ultraperiféricas nos ajudam a ter neste mundo, que é hoje um mundo global. Nós temos, evidentemente, que reforçar os instrumentos relativos à proteção civil, mas temos também que melhorar o grau de proteção e de resiliência, seja das nossas florestas, seja das nossas infraestruturas, perante os riscos que existem. Não há sociedade sem risco. Temos que ter consciência dos riscos. E, designadamente, que as alterações climáticas não são uma abstração teórica. Não são algo que se vai manifestar nas próximas gerações. Já se manifesta hoje na erosão das nossas costas. Já se manifesta hoje na ameaça sobre as nossas florestas. Já se manifesta hoje na baixa qualidade do ar em muitas das nossas cidades. E, por isso, importa agir já e hoje para responder a essas realidades. E isso significa que cada vez mais a proteção civil tem que estar no centro também das nossas preocupações. Relativamente ao plano de relocalização, Portugal é favorável. Portugal nunca não está, por razões geográficas, na primeira linha de pressão da pressão dos afluxos migratórios. Mas há algo que nós sabemos, é que se queremos ter uma união, nós temos que ser capazes de partilhar quer a prosperidade que esta união gera, quer também de partilhar as responsabilidades que esta união gera. E uma das responsabilidades que temos de assumir é de partilhar a responsabilidade coletiva que temos de assegurar proteção internacional a quem carece dessa proteção internacional. Esse encargo não pode estar exclusivamente sobre a Itália, sobre a Grécia, sobre Malta, sobre os países que estão na primeira linha da pressão. Não pode estar exclusivamente sobre a Espanha, que tem os seus territórios de Ceuta e Melilla. Como também não pode estar só sobre os países que, por serem mais desenvolvidos, são mais atrativos, como a Suécia ou como a Alemanha. Temos de ser capazes de partilhar entre todos nós essa responsabilidade. E Portugal quer assumir também as suas responsabilidades e, por isso, sempre tem dito e tem-se disponibilizado para ter, aliás, uma cota superior à que a mera fórmula matemática nos atribuía. Agora, a questão da política de relocalização é uma boa demonstração como a questão da coesão e da convergência não é para benefício de uns, mas é necessariamente um benefício coletivo. Dos 10 mil vagas que Portugal ofereceu, até agora só 1.500 pessoas foram relocalizadas em Portugal. E muitas delas partiram, seja por motivos de reagrupamento familiar por outros Estados-membros, seja porque em outros Estados-membros julgaram ter, e porventura têm mesmo, melhores condições para desenvolverem a sua vida. E por isso é que temos que reforçar a convergência para que as oportunidades sejam mais bem repartidas. Não é só para benefício dos nacionais de cada um dos Estados-membros, mas é também para que possamos ser mais eficazes na redistribuição deste esforço de relocalização, por exemplo, dos migrantes. Muito obrigado. Merci beaucoup. Et maintenant, nous avons une véritable performance à accomplir. Il y a encore 36 orateurs et nous clôturons les débats à 18h, moins 5, pour donner encore l'occasion à Antonio de réagir. Donc, je vais prendre une première décision courageuse. Je limite le temps de parole à 50 secondes et pas à 1 minute. Et j'interromprai vraiment impérativement. Donc, soyez courts, soyez percutants. Le premier orateur, c'est maintenant José da Cunha Costa. Muito boa tarde, Sr. Presidente do Comitê das Regiões, Sr. Primeiro-Ministro, caros colegas. Naturalmente dizer que é um prazer ter aqui o nosso Primeiro-Ministro, é um orgulho como português e permitam, como Presidente da Delegação Portuguesa do Comitê das Regiões, da qual sucedi a António Costa,
é de facto um homem muito ligado às questões regionais, às autarquias, mas acima de tudo vimos pela sua intervenção que é um europeísta convicto. Gostava naturalmente de dizer que esta declaração que fez ao Comitê das Regiões é de facto uma declaração de uma ambição para a Europa. De uma Europa que está numa encruzilhada, mas que tem, como disse muito bem, uma janela de oportunidades para aprofundar aquilo que, como disse muito bem, que os cidadãos exigem mais da Europa, logo os Estados têm que dar mais à Europa para sermos capazes de ganhar o futuro da Europa. Mas, naturalmente... Merci beaucoup. Le temps de parole est dépassé. Le prochain orateur, c'est notre collègue Marek Woźniak. Szanowny panie premierze, bardzo miło pana widzieć znowu w naszym gronie i muszę stwierdzić, że jest pan nadal entuzjastą polityki spójności, entuzjastą samorządu i wielopoziomowego zarządzania, co nie zawsze ma miejsce, jak się zmienia stanowisko, zwłaszcza na tak wysokie. Muszę powiedzieć, że jako sprawozdawca opinii na temat przyszłości finansów Unii Europejskiej powiedział pan wszystko to, co chcielibyśmy usłyszeć i możemy pana uznać za naszego sojusznika, jeśli chodzi o kształt przyszłego budżetu. Ja się ograniczę tylko do dwóch pytań, które bardzo mnie interesują. Mianowicie, powiedział pan, że obywatele oczekują więcej od Unii. Gdyby pan rozwinął ten temat. A druga rzecz, sprawiedliwa polityka społeczna przeciwdziała radykalizmowi. Zdecydowanie tak, jaka polityka sprawiedliwa? Co to pana zdaniem znaczy? Dziękuję bardzo. Ça, c'était vraiment just in time. Félicitations. La prochaine oratrice, c'est notre collègue Suzanne Díaz. Querido Antonio, gracias por la intervención comprometida. Compartimos Andalucía y Portugal esa petición de cambio de rumbo económico, porque hemos demostrado que se puede cumplir con el objetivo de déficit y al mismo tiempo mantener el estado del bienestar. Y pedimos una mirada sensible a las regiones del sur, especialmente al desempleo juvenil. Tenemos que progresar económicamente, pero hacerlo también socialmente. Y yo reivindico que construyamos una Europa rentable socialmente, que los ciudadanos la valoren y así se identifiquen en ella. Y para eso es fundamental lo que has planteado en tu intervención. La política de cohesión y la política agraria no se puede ver reducida por el Brexit. Hay que mantener los fondos, hay que tener en cuenta la dimensión territorial y hacerla de manera flexible, viendo las circunstancias de cada uno. Termino. Esta mañana nos hablaban de curar las heridas de la crisis. Hagámoslo con urgencia porque los ciudadanos lo necesitan. Muchas gracias. Merci beaucoup. Monsieur Ossi Martikainen. Kiitos puheenjohtaja. Herra pääministeri, oikein hauskaa nähdä teitä täällä. Minä voin puhua lyhyesti. Euroopan talous- ja rahaliiton koossa pitäminen on ollut yksi väline sille, että on voitu saada vakautta ja investointeja, joita te korostitte. Portugalikin on menestynyt hyvin, mistä onnittelut. Haluan kuitenkin kiinnittää huomion siihen, että tällä on myös kääntöpuolensa. Esimerkiksi Suomessa julkisen talouden antamat takaukset ovat nousseet jo yli 30% bruttokansantuotteesta, joka tarkoittaa sitä, että myös meidän maassamme sitten alueiden mahdollisuudet saada teollisuusinvestointeja rajoittuvat. Meidän ei pidä jakaa jäsenvaltioita vuohiin ja lampaisiin euron kriteerien noudattamisessa, vaan pohtia todella sitä, kuinka luodaan sellainen rahoitusmekanismi, joka ei sitten vaikuta kansantaloudeltaan paremmin voivien eurojäsenten aluetalouksiin. Merci beaucoup. Le prochain orateur, c'est notre collègue Kiran Mekarsi. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Costa. Thank you for coming here. My country, Ireland, Mr. Costa, and your country in previous years have suffered the effects of economic depression, boom and bust, and associated austerity measures, and our journeys have been very similar. And the deepening of economic and monetary union is a key source of worry for citizens. And all citizens have made sacrifices in their weekly budgets, living on the breadline, and all local and regional authorities have been affected. And I think as we emerge into this new space of economic recovery, it is clear that the recovery is uneven. And most noticeably, there is a concentration of recovery in the capital cities. As you know, Mr. Costa, the opinions of the COR are toolkits that offer perspectives into spreading the recovery evenly. Can I ask you, how do you deliver a further recovery for everyone? Thank you.
Merci beaucoup. Le prochain orateur est notre collègue Laszlo Kerestes. Köszönöm, elnök úr. Köszöntöm, miniszterelnök úr. Köszönöm szépen a felszólalását. Én nagyon örülök neki, hogy azzal a problémával kezdte az első felszólalását, ami számunkra Magyarországon a legfontosabb politikai kérdés. Ez pedig az unión belüli különbségeknek a kérdését, a leszakadó régióknak a kérdése. Magyarországon egy olyan régiót képviselek, ami az unió 20 legszegényebb térségek között van, és sajnos ebben a helyzetben nem volt változás, amióta Magyarország az unió tagja lett. Egy olyan várost képviselek, Pécsnek hívják, Magyarországon, ami egy nagyváros, magyar viszonylatban viszont rendkívül komoly gazdasági problémákkal küzd, és 10 év alatt már több mint 10 000 ember hagyta el ezt a várost. A legfontosabb probléma a gazdaságfejlettségbeli különbsége, illetve ebből adódóan az óriási bérkülönbség, ami megfigyelhető az unión belül. Tehát számunkra minden változás és minden lépés az alapján ítélhető meg, hogy tudunk eredményeket elérni ezen a téren, hogy kiegyensúlyozottak legyenek a gazdasági viszonyok, és egyetértek önnel a tekintetben, hogy ez nem csak a leszakadó térségek problémája, hanem az egész Európai Unió. Merci beaucoup. Le temps de parole est passé. C'est monsieur Wink van den Donk qui parle maintenant. Voorzitter, dank u wel. Ik zal u helpen. Ik zal het extreem kort houden. Ik wil de eerste minister enorm danken voor zijn inspirerende bijdrage. Het is mooi om te zien dat eerste ministers worden gevormd in het comité van de regio's en steden en dat nooit vergeten. Ik kom zelf uit de provincie Noord-Brabant, waar het nog 20 jaar geleden een hele arme regio rondom Eindhoven zich nu ontwikkeld heeft tot een grote, succesvolle regio. En dat kan alleen maar door het recept van meneer Costa te volgen. Economisch innovatief zijn en sociaal solide en verbonden. Dank u wel voor uw bijdrage. Merci beaucoup. La parole va maintenant à Enrico Rossi. Signor Primo Ministro, ho ascoltato con interesse il suo discorso che condivido molto. Abbiamo davanti a noi grandi sfide che l'Europa può vincere se sarà unita e se svilupperà la sua dimensione sociale a partire dalla lotta alla disoccupazione e alle diseguaglianze. Dunque, a mio avviso, l'Unione Europea dovrà avere un bilancio per la coesione superiore e non inferiore a quello attuale e dovrà continuare a sostenere le regioni e quindi le città, limitando ogni tipo di nazionalizzazione delle risorse. Io penso che la Tobin Tax, un'imposta sulle transazioni finanziarie, può essere giusta e debba essere presa in considerazione, perché c'è bisogno di finanziare la coesione sociale e perché le politiche di austerità alimentano solo i populismi e l'euroscetticismo. Grazie per l'attenzione. Merci. Le prochain orateur est Nikola Droboslavzik. Hvala predsjedniče. Dvije točke. Prvo, ne možemo podržati Europu s više brzina. Moramo jačati gospodarsku i monetarnu uniju. Moramo nastaviti kohezijsku politiku jer je ona važno vezivno tkivo Europske unije. U Jadransko-jonskoj regiji iz koje dolazim nužna su, na primjer, ulaganja u bolje povezivanje s ostatkom Europske unije. Projekti Jadransko-jonske autoceste na istočnoj obali i brze željeznice na zapadnoj obali dvaju mora neće se dogoditi bez dosljedne kohezijske politike. Merci. Ulrike Hiller a la parole. Ulrike Hiller. Elle n'est pas là, alors on passe à notre collègue Robert Nigocha. Bună ziua, domnule președinte, stimați colegi, domnule prim-ministru. Îmi face mare plăcere să particip la această discuție și aș vrea să spun în câteva cuvinte despre importanța Uniunii Europene. Mi-a plăcut să vorbim astăzi la începutul discuției cu prim vicepreședinte al Comisiei Europene și de asemenea cu un premier național, fost primar cu experiență în administrația locală. Și trebuie să înțelegem cu toții care este importanța noastră în viitorul Europei. Iar în măsura în care vom înțelege chestiunea asta și importanța coeziunii, de asemenea, cred că nu vom dezamăgi pe cei care au încredere în noi. Vă mulțumesc pentru această întâlnire și cred că depinde de noi ca să nu dezamăgim. Arnoldos
Abramavicius. Monsieur President, Mr. Prime Minister, aš lietuviškai kalbėsiu, atstovauju Lietuvos delegaciją, malonu matyti ministrą pirmininką iš bendro darbo CIVEX komitete. Pirmiausia, akcentuočiau Europą tai piliečius. Gal tai banaliai skamba, bet visos Europos politikos yra reikalingos tiek, kiek reikalingos jos politikai. Ir mes šiandien esame slenkstyje naujos finansinės perspektyvos, po 20 metų, kaip mes jas pasitiksime. Iššūkiai ateina iš globalizacijos ir iš naujų geopolitinių realijų. Daug kas norėtų matyti ES silpną. Todėl būtina yra ir Lietuva tam pasirengusi Europos vieningą ekonominę ir monetarinę sąjungą, taip pat vieningą energetinę politiką ir vieningą saugumo politiką. Tik tada mes būsime stiprus ir tada įgyvendinsim visus savo narių lūkesčius. Tada bus ir ekonomika, ir sanglauda, ir konvergencija. Ačiū. Merci. Albert Bohr. Prime Minister Antonio, I'm totally in agreement with your analysis that the future of Europe will depend on Europe continuing to meet the economic, social and territorial needs of its citizens, whatever the new challenges come onto the agenda. But I'm in despair that the UK is unlikely to be part of that future. So, quite simply, Antonio, on behalf of the UK citizens, its cities and its regions, I would simply ask you, in helping to take forward the EU agenda, to keep in mind one question, and that is, how might that help my friends in the UK? In that way, you'll be helping the UK to return to the EU. Merci. Roman Linek. Vážený pane ministerský předsedo, jednání v roce 2018 výrazně určí podobu evropských strukturálních a investičních fondů po roce 2020. Chci při debatě s vámi zdůraznit, že Evropa i nadále potřebuje silnou regionální politiku, která přináší hospodářský růst, vytváří nová kvalitní pracovní místa a reflektuje potřeby regionů, měst a obcí. Tato politika by si měla i po roce 2020 zachovat alespoň současnou výši disponibilních prostředků. Finanční nástroje nemohou plnohodnotně nahradit evropské strukturální a investiční fondy. Evropská kohezní politika musí respektovat regionální specifika a nadále rozvíjet evropskou územní spolupráci. Děkuji. Merci. Robbie Beaver. Monsieur le Premier ministre, chers anciens collègues, j'ai écouté avec intérêt et je vous en félicite l'intervention sur le futur de l'Europe. Je suis convaincu qu'il se dégage un consensus politique sur l'objectif de renforcer la gouvernance économique, budgétaire et financière de l'Union, mais j'ai le souci que, malheureusement, les exécutifs européens sont divisés dès que l'on aborde la question des moyens d'y parvenir. On observe, comme trop souvent, une parcellisation de l'intérêt général en une multitude d'intérêts nationaux. J'aimerais donc vous poser mes questions. Est-il possible d'approfondir l'union économique et monétaire sans menacer indirectement la politique de cohésion économique, sociale et territoriale? Et quelles seraient les mesures à court terme? Merci. Merci. Ivan Sagar. Spoštovani gospod predsednik vlade, pozdravljam torej vaše izvajanje. Sam prihajam iz Slovenije, kjer bomo v prihodnjih dneh obeležili slovenski kulturni praznik kot državni praznik, pri katerem gre za poudarjanje ohranjanja kulturne raznolikosti in prepoznavnosti Slovencev kot malega naroda EU in širšem prostoru. In ko govorimo o prihodnosti EU-ja, bi morali biti v ospredju upoštevanje raznolikost evropskih regij. In kot kulturna raznolikost regij pomeni dodano vrednost, to ne bi mogli govoriti na številnih drugih področjih. Nenazadnje so se razvojne razlike žal po posameznih regijah celo poglobile. Ob vseh novih izzivih, s katerimi se srečujemo, bi morali biti pozorni še posebej torej na teritorialno in socialno dimenzijo, torej na realne potrebe ljudi, ki se zelo razlikujejo v posameznih regijah, kar je v eni regiji samoumevno, drugod ni, če govorimo recimo o infrastrukturnih projektih. In prav to bi morali imeti v vidu pri načrtovanju številnih EU politik tudi v prihodnje. Merci. Jaroslav Linka.
Mikrofón. Ja, proces konvergencie Slovenska v rámci Európskej únie vďaka politike súdržnosti výrazne napreduje. Poviem jedno číslo. V roku 2003 dosiahlo HDP na obyvateľa 55% priemeru EÚ, zatiaľ čo dnes je to 77%. No medziregionálne rozdiely vo vnútri našej krajiny sú žiaľ naďalej veľmi vypuklé. Preto podporujeme zachovanie politiky súdržnosti pre všetky regióny aj po roku 2020. Zároveň apelujeme na národné vlády, aby s nami viedli dialog pri zostavovaní viacročného finančného rámca o finančných implikáciách pre mestá a regióny, aby sme spolu hľadali mieru medzi solidaritou a zodpovednosťou. Ako bývalý primátor Lisabonu, aký máte, pán premiér, názor na navrhovaný viacročný dialog? Merci beaucoup. Le temps est passé. Le prochain orateur est Joseph Cordina. Honorable Prime Minister Antonio, it is very nice to see you here again. When it comes to the deepening convergence and completion of the European Monetary Union, we all know that agreement will not be easy, but ultimately a convergence has to be reached. It is therefore important that expectations are managed. That is why local and regional authorities in Malta suggest a cautious approach to be used, as it is important to be pragmatic and start with what is doable, since every project is, after all, interconnected. Here one should include the completion of the banking union, the capital markets union, and the strengthening of the European Stability Mechanism. The main bone of contention is between those who are very ambitious and want to run, and those who are insisting on first mending what is broken. I would like to ask you what, in your opinion, is the way forward, especially with regards to the protection of citizens' savings deposits. Thank you. Merci beaucoup. Le temps est dépassé. Paul Lindqvist. Tack herr ordförande och tack herr premiärminister för ett väldigt intressant anförande. Det ni sa om migrationspolitiken och fullföljandet av EMU tycker jag var väldigt viktigt och väldigt riktigt. Men jag blir lite orolig när jag hör den här diskussionen om att utöka budgeten och eventuellt införa nya skatter. Det är ingenting som är så enkelt för en politiker som att höja skatter. Vi gör det på lokal nivå, regional nivå och nationell nivå. Tro mig, jag vet, jag kommer från Sverige. Den lärdom som vi behöver ta från Brexit är att vi måste bli mer relevanta för våra medborgare. Och för att nå dit så behöver vi bland annat klara av att prioritera mellan våra uppgifter snarare än att utöka dem. Jag vill se ett EU som är lean and mean. Merci. Herr Wichmann-Stahr. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, ich stimme Ihnen zu, dass die Wirtschafts- und Währungsunion gestärkt werden muss. Es ist auch richtig, dass die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften einbezogen werden müssen. Allerdings stelle ich fest, dass der Dialog zwischen Rat und ADR überhaupt nicht funktioniert, sodass es zu vernünftigen gemeinsamen Beschlüssen kommt. Die Währungsunion kann wirklich nur gestärkt werden durch Einbeziehung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften. Andererseits werden wir diese Stärkung nicht erreichen und es dürfen die Budgethoheiten der nationalen Parlamente nicht eingeschränkt werden. Ansonsten wird dieses Vorhaben realpolitisch scheitern. Ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Bemühungen und wünsche Ihnen viel Erfolg, uns in unserer Arbeit zu unterstützen. Le prochain orateur, c'est Madame Deirdre Vorde. For your very welcome words indeed. And I note what you said in relation to Europe can only be built on diversity. Certainly by listening to what people on the ground are saying through the dialogue of the future of Europe will inform us, and we should only bring in policies which are underwritten by what are in those conversations. Also, I think that a well-functioning integrated financial system through Europe with strict oversight and severe penalties
for those who fail to meet agreed standards will restore faith amongst citizens in Europe. Involving local authorities and enhancing cohesion funding will also restore faith. Could I also say to you, finally, Mr. Costa, it's 100 years since women got the vote in Ireland, my country, yet many of the European institutions have a very uneven ratio of male to female decision makers at a senior level. Could we work on that, please, for the future of Europe? We'll be all the better for it. Thank you. The next speaker is Mrs. Annemiek Jetten. Dank u wel, meneer de president. Dank u wel, president van Portugal, voor de mooie inleiding. Meneer Costa, mijn punt gaat over de toekomst van de EU en de EMU. Het comité heeft in de afgelopen jaren meermaals gewezen op de afnemende investeringen op lokaal en regionaal niveau. En de commissie heeft in het EMU-pakket een voorstel gedaan voor opname van het fiscaal compact in EU-regelgeving. Dit fiscaal compact geeft een kader hoeveel structurele begrotingstekort lidstaten mogen hebben voor investeringen. Vanuit het Comité van de Regio's wil ik de Raad van Ministers, waar u deel van uitmaakt, meegeven dat met haar voorstel ook aandacht moet zijn voor de lokale investeringsruimte. Die is namelijk momenteel te krap. En dit leidt bijvoorbeeld in Nederland, mijn thuisland, tot afnemende investeringen. Hierover zouden wij graag de discussie aangaan. Dank u wel. Tisztelt elnök úr! Európa jövője akkor biztató, ha régióink harmonikusan fejlődhetnek. A fejletlen régiók kapjanak esélyt a felzárkózásra. Ehhez nem kétsebességes Európára van szükség, hanem például a biztonságra, vállalkozások és mozgás szabadságára, erős agrárpolitikára, a helyi termelés és a szabad értékesítés ösztönzésére. Ehhez szükséges a belső határok szabad átjárása és a külső schengeni határok hatékony védelme. Szolidaritást kérünk a leszakadó térségek iránt. Végül az emberek véleményén alapuló konszenzusos döntésekre van szükség, a tagállamok szuverén álláspontját figyelembe véve. A konszenzusos döntések tudják megóvni az EU-t a széteséstől, és erősebbé tehetik az EU-t. Köszönöm. Walter Flego. Poštovani, konvergencija i dovršetak Europske monetarne unije od velike je važnosti za budućnost Europske unije jer nam omogućuje da zajedničkim snagama odgovaramo na brojne izazove koji su pred nama. Ali trebamo se pripremiti i na tome raditi kako bi bili spremni i na moguće nestabilnosti. Ono što je važno, ne smijemo dozvoliti da nam u pitanje se dovedu realizacija različitih programa, kao što je to Erasmus, kao što su to potpore za mala i srednja poduzeća, istraživanje, inovacije, zdravlje, kulturu i potpore za najugroženije. Zato i je jedan od temeljnih ciljeva Hrvatske ulazak u eurozonu, na čijem nam putu predstoji ispunjenje određenih kriterija. Za kraj, snažne regije trebaju biti nositeljice gospodarskog razvoja države, a snažne države pokretačka su snaga Europe. Ilpo Heltimoinen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä pääministeri. Vuonna 2015 koko maanosaamme kosketti turvapaikanhakijoiden aalto. Tämän jälkeen hyviä askelia on otettu, muun muassa sopimus Turkin kanssa sekä yhteistyö Libyan kanssa. Tarvitsemme enemmän panostusta yhteistyöhön rajanaapureiden kanssa, mutta myös Smart Borders-hankkeen sekä yhteisen rannikko- ja rajavartioston kaltaisia hankkeita. Jos vuoden 2015 tapahtumat toistuvat, se tarkoittaa Schengenin loppua ja ehkä koko EUn hajoamisen alkamista. Rajaturvallisuuteen on panostettava merkittävästi enemmän. Kiitos. Merci. La dernière oratrice que nous pouvons laisser parler est notre collègue Anna Quart. Ja, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, ich habe mich gefreut über vieles, was Sie gesagt haben in Bezug auf die Kohäsionspolitik, auch in Bezug auf
die soziale Dimension Europas. Eine konkrete Frage habe ich zu einem Punkt, der auch schon angesprochen wurde. Das bezieht sich auf die Jugend, insbesondere in den Staaten, die von der Finanz- und Wirtschaftskrise stark betroffen wurden. Und wir haben schon gehört von dem Problem der hohen Jugendarbeitslosigkeit. Ich fürchte, dass wir viele dieser jungen Leute auch ein Stück weit für den europäischen Gedanken verloren haben. Was können wir tun, um der Jugend insbesondere in Südeuropa wieder eine Perspektive, und zwar eine schnelle Perspektive zu bieten und sie auch für den Gedanken der europäischen Integration zurückzugewinnen? Dankeschön. Merci beaucoup. Je m'excuse auprès des 10 orateurs sur les 43 qui n'ont pas pu prendre la parole, mais je tiens à féliciter tout le monde qui a été quand même assez discipliné. On va essayer d'être encore plus efficace la prochaine fois. Et je rappelle aussi, à l'adresse de ceux qui sont peut-être un peu frustrés parce qu'ils n'ont pas pu prendre la parole, que ce n'est pas un choix arbitraire de la présidence. On a inscrit les orateurs dans l'ordre dont leur demande est arrivée ici. Et on essaierait la fois prochaine de trouver le moyen de donner l'occasion à tout le monde de parler. Mais je trouve que 33 sur 43, c'est déjà pas mal. Monsieur le Premier ministre, vous avez le mot de la fin. Muito bem, vou procurar corresponder à vossa capacidade de síntese com igual capacidade de síntese. Em primeiro lugar, é verdade que me mantenho igualmente entusiasta quanto à capacidade das regiões e do poder local e o que procuro é, tendo mudado de funções, não ter mudado de ideias, nem esquecer o que aprendi, quer como Presidente da Câmara em Lisboa, quer aqui como membro do Comitê das Regiões. Portanto, há várias coisas que aprendi das quais não me esqueci. Em primeiro lugar, a importância da política regional e de que, se queremos de facto uma Europa unida, nós temos que contar com as suas regiões e com as suas coletividades locais. A compreensão da política de coesão como uma política estruturante e que marca a identidade da nossa União Europeia. Como tive a oportunidade de dizer, a política de coesão não se limita a corrigir as assimetrias regionais. É a política de coesão que ajudou a tornar a União Europeia algo que tenha a ver com a vida do dia-a-dia de cada um dos nossos cidadãos. E se queremos efetivamente aproximar a Europa dos cidadãos, a política de coesão tem um papel essencial a desempenhar. Assim como não me esqueci da importância da governação aos diferentes níveis, e dei aqui vários exemplos, como desde as grandes questões para a humanidade, como as alterações climáticas, aos desafios concretos da segurança que se apresentam no dia-a-dia, a governação aos diferentes níveis é não só necessária, como é uma mais-valia para que essas políticas sejam eficazes. O Sr. Wozniak perguntou-me, por exemplo, qual é o papel e que contribuição podemos dar na prevenção da radicalização. Há algo que nós temos de olhar e verificar. Até hoje, em nenhum dos atentados terroristas que sofremos, os terroristas vieram de fora da União Europeia. Todos se radicalizaram no seio da União Europeia. E se radicalizaram essencialmente por causas comuns de falta de inclusão social, que levam tantas pessoas para outras formas de exclusão e que ali, por um fenómeno catalisador, que tem a ver muitas vezes com a religião, conduz à radicalização. E por isso, quando eu digo que programas de regeneração urbana, programas de inclusão social, que têm que ser desenvolvidos ao nível local, são absolutamente essenciais para termos uma capacidade efetiva de prevenir a radicalização. Isto não é alternativa à cooperação que os serviços de informações têm que ter, que as autoridades policiais têm que ter, que as autoridades judiciárias têm que ter, mas é um bom exemplo de como a governação a vários níveis pode ser absolutamente essencial e uma contribuição efetiva. Regeneração urbana, inclusão social, creio eu, são instrumentos fundamentais na prevenção da radicalização contra o terrorismo. Como a governação a diferentes níveis implica designadamente que haja um diálogo efetivo entre os governos nacionais e as coletividades regionais e locais no desenho da estratégia pós-2020. Em Portugal, nós iniciámos em junho um diálogo ao nível do Conselho de Concertação Territorial
e encerramos a semana passada o diálogo ao nível de cada um dos conselhos regionais. Vamos agora iniciar o diálogo com as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, de forma a podermos ter uma estratégia do Portugal pós-2020, que não seja só a estratégia do Governo, que não seja só a estratégia dos parceiros sociais, mas seja também a estratégia que envolve as coletividades regionais e locais. E eu acho que o processo que adotamos em Portugal é o processo que pode e deve ser adotado em qualquer Estado-membro, de forma a que as estratégias sejam efetivamente nacionais e não simplesmente dos governos, mas que envolvam todos os níveis de administração que são essenciais. Houve vários membros que colocaram a mesma questão. É verdade que estamos a ter uma retoma, mas a retoma é desigual. E isso coloca-nos a questão central, que é a questão da convergência. E há aqui dois aspectos fundamentais. Um que foi aqui referido, e dado, aliás, aqui um bom exemplo pelo Sr. Dobroslavic, que tem a ver com os novos instrumentos, como seja o Plano Juncker. O Plano Juncker é, efetivamente, uma mais-valia. Mas para que não seja um instrumento que acentua as assimetrias entre as diferentes regiões, tem que ter um modo de aplicação onde não seja só viável naqueles locais onde, pelo fator de agregação, temos uma rentabilidade económica que permite recorrer àqueles instrumentos de financiamento e que depois excluem, na prática, do acesso a esses instrumentos as regiões designadamente de baixa densidade. É a mesma questão que se põe relativamente à União Económica e Monetária. Todos sabemos que as uniões monetárias, se não tiverem fatores de correção, não reforçam a coesão, mas, pelo contrário, acentuam as assimetrias. Isto está dito e escrito, pelo menos desde a União Monetária dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos unificaram a sua moeda em torno do dólar. E se nós nos recordarmos, a política de coesão que tantas vezes aqui foi falada, foi uma política essencial que Jacques Delors identificou bem como sendo indispensável para que a criação do mercado interno fosse um sucesso para todos os países membros, para todas as regiões membros, e não acentuassem os fatores de desigualdade entre as diferentes regiões. Ora, o euro falta-lhe também esta dimensão de coesão. E é por isso que é fundamental introduzir nesta reforma da União Económica e Monetária uma capacidade para a convergência. O Sr. De Coster há pouco perguntou-me como controlar democraticamente essa capacidade orçamental. Bom, depende. Se a capacidade orçamental for introduzida no orçamento da União, como propõe a Comissão Europeia, e acentua a coerência do modelo institucional, o controle democrático é assegurado pelo próprio Parlamento Europeu. Se tiver mais uma natureza intergovernamental, temos que criar outro modelo de controle democrático por maior cooperação entre os Parlamentos nacionais. Eu procuro ser pragmático e, portanto, dizer mais importante do que discutir as questões institucionais é resolver os problemas que temos em cima da mesa para resolver. E esse problema significa que nós temos que ter um instrumento para a convergência. Se for no seio da União, melhor. Se for intergovernamental, menos mau. Mas o pior é não termos qualquer tipo de capacidade orçamental. Por isso, vamos fixar-nos qual é a solução, a melhor possível, e adotar a solução institucional em conformidade com essa opção. Queria também responder a mais duas questões que aqui foram colocadas. Uma, a igualdade de género. Essa tem que ser uma prioridade e uma prioridade transversal ao conjunto das políticas da União. Não é só uma mera questão institucional, deve acompanhar o conjunto das políticas da União. E é por isso que o pilar social da União Europeia, cujos princípios fundamentais foram há pouco aprovados em Gotemburgo, tem esse elemento como elemento central, e o desafio que está agora colocado é de passarmos de princípios a um plano de ação e desse plano de ação à realidade, e esse é um trabalho que tem e deve ser feito. O mesmo se diga relativamente aos jovens. A Europa não pode perder
à atual geração. E por isso nós temos de ir mais além do que a mera garantia jovem, onde já fomos. E temos de ser capazes, de facto, de investir mais na inovação, ter uma economia mais dinâmica, que seja capaz de integrar melhor esta nova geração, onde as taxas de desemprego são absolutamente assustadoras. E isto estamos a criar um gender gap, um gap generation que não tem impacto exclusivamente hoje, mas que se repercutirá duramente no futuro, designadamente pelo impacto que terá no processo de formação das pensões das novas gerações. E isso tem que ser uma prioridade da política europeia. A última questão que queria referir, porque é sempre o elefante que está no meio da mesa e que foi aqui muito corajosamente posta pelo Sr. Lindqvist. Eu percebo aqueles que dizem que não querem mais orçamento, nem querem mais impostos. Eu gostava mesmo de saber se há alguém no mundo que tenha o desejo de pagar mais impostos. Ninguém tem o desejo de pagar mais impostos. Agora, a questão que se coloca e que temos que enfrentar com toda a frontalidade é o seguinte. Aqui não ouvi ninguém nesta sala que dissesse que era necessário diminuir a política de coesão. Todos disseram que precisamos de manter ou e até reforçar a política de coesão. Não ouvi aqui ninguém nesta sala dizer que temos de reduzir a política agrícola comum. Pelo contrário, todos dissemos que temos que manter a política agrícola comum. Também aqui ninguém disse que não temos que investir mais na defesa, que não temos de investir mais no combate ao terrorismo, que não temos de investir mais para gerir melhor as nossas fronteiras externas ou para integrar melhor os nossos imigrantes. O que eu ouvi aqui foi todos dizerem que temos que ter mais despesa. Ora, eu pergunto o seguinte, como é que nós vamos ter mais despesa se não tivermos mais receita para cobrir essa mais despesa? E aquilo que temos que dizer com toda a seriedade é que nós não estamos a tirar nada aos Estados para dar à União. Nós temos a União porque reconhecemos que aquilo que hoje temos de fazer pelos nossos cidadãos pode ser, em muitos domínios, melhor assegurado ao nível da União do que ao nível de cada um dos Estados. Para termos uma fronteira externa mais bem defendida, faloemos melhor ao nível da União do que isoladamente ao nível de cada um dos Estados. Mas se é assim, nós temos de dar à União os meios necessários para que a União possa desenvolver essa política. Não estamos a tirar nada aos Estados. Estamos a entregar a quem pode fazer melhor. Da mesma forma que quando descentralizamos competências para uma região ou para um município, porque consideramos que é esse nível que podemos ter melhor eficácia na execução dessas políticas, também não estamos a tirar nada aos cidadãos. Estamos a colocar os recursos no nível adequado para que os sucessos possam ser melhor alcançados. É assim com as cidades, é assim com as regiões, é assim com os Estados e é assim também com a União Europeia. E por isso temos que ter a coragem de dizer. Se é para o aumento das transferências nacionais, seguramente acho que deve ser. Se há níveis de tributação que novos níveis de tributação que podem ser introduzidos, acho que sim. Porque, aliás, há designadamente algumas atividades que todos sabemos que são objetos de enorme elisão fiscal pela dificuldade da tributação ao nível de cada Estado. Todos os Estados, com muito raras exceções, se queixam da dificuldade de tributar, por exemplo, as grandes atividades na área do digital. As grandes multinacionais americanas que operam nesse espaço desterritorializado que é a cloud, temos enorme dificuldade de tributar ao nível de cada um dos Estados-membros. Mas seguramente teremos maior facilidade de os tributar à escala da União, porque a União tem maior poder negocial do que isoladamente qualquer um dos Estados-membros tem, seja a Alemanha, seja Chipre ou seja Portugal. E é por isso que a União é uma mais-valia e tem um valor acrescentado para cada um dos nossos Estados-membros e para o conjunto dos nossos cidadãos. E nós ou acreditamos nisto e então investimos na União, ou se não queremos investir na União, então é porque não acreditamos na União. E acreditar na União vale a pena. E demonstrar que a União vale a pena é o melhor contributo que podemos ter para daqui a uns anos podermos voltar a ter o Albert Bohr entre nós e o Reino Unido no seio da União Europeia. E essa é a vontade que nós todos temos,
é que possamos ser uma União cada vez mais forte, de forma a que possamos cada vez responder com melhor eficácia e proximidade àquilo que são as necessidades e os anseios dos nossos cidadãos. Albert, remain with us. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, cher Antonio, pour l'heure et demie que tu as passée avec nous en discutant d'une manière engagée et vraiment émotionnelle aussi de l'avenir de l'Union européenne. Et nous avons tous, je crois, reçu le message et nous sommes convaincus que nous avons avec toi quelqu'un au Conseil européen qui sait aussi à quel point il peut compter sur les collectivités territoriales dans ce combat très important pour l'avenir de l'Europe. Merci et bonne continuation. Merci. Thank you very much. Very good. Timmermans with EA, where EA president.